Welcome back to Revise and Resubmit, and welcome to another weekend book review. I'm Pavlov. And I'm Nikita. The town is silent, frozen. A suffocating silence, so thick it feels physical. Yeah. The streetlights haven't been on since 8, and the cold is just, it's penetrating everything. Mm-hmm. Yet this stillness is completely shattered by the arrival of something. Mm-hmm. Well, something monumental, utterly alien. Right, in Kossuth Square, it's this massive dead whale just lying there between these huge tin walls. And lit by just 2 flickering, almost pathetic light bulbs. It's quite a scene. And then Veliska arrives, the gentle postman, shivering a bit in that incredibly baggy coat he wears. His eyes wide, shining. Exactly, and he looks up at this phenomenon, this carcass that's described as vaster than imagination. I mean, think about it. A whale in this landlocked, freezing town. Yeah. It's impossible. Completely impossible. And his first reaction, it isn't dread, is it? It's awe. Yeah, pure awe. He sees this magnificent, even though it's dead, beast as majestic, regal even. He calls it an emissary of the one, like it's some kind of terrifying but also entertaining spectacle. And it somehow fits into his whole worldview, doesn't it? His idea of a universal, purposeful scheme. Right. For him, it confirms the deeply mysterious person the creator must be to amuse himself with such extraordinary creatures. It just fits. But he's pretty much alone in that feeling, isn't he? Oh, completely. Because surrounding that spectacle, the atmosphere is just thick with dread. You feel this collective vulnerability gripping everyone. They're just standing there hypnotized by the whale's uncanny attraction. Like they sense something fundamental has broken. A rupture in their reality. Yeah. And whatever ways they had of coping before, well, they just can't contain this. And that image, that whole scene, it just perfectly throws us into the bleak but brilliant world of László Krasznahorkai. Exactly. And this discussion is going to be a focused summary of his seminal 1989 Hungarian novel, The Melancholy of Resistance. Which we're particularly excited to talk about right now, because this week on the channel, October 6th to the 13th, we're actually celebrating the seminal works of Nobel Prize winners. It's our annual tradition, running alongside this year's Nobel announcements. It is, yeah, a tradition we really enjoy. And we really want to say a heartfelt thank you to all of you, our regular and our new subscribers, for supporting us over the last year. It means a lot as we keep exploring this kind of complex literature together. Definitely. And Krasznahorkai, well, he was born in 1954, a Hungarian novelist and screenwriter. He's known for these really demanding novels. People often label them postmodern. Right, exploring these really dark, dystopian, melancholic themes. Mm-hmm. And several of his books, like Satan Tango, which came earlier, and this one, Melancholy of Resistance, they've been adapted into films by Bellatar, quite famous adaptations. And as many of you will know, he was just awarded the 2025 Nobel Prize in Literature. That's right. The citation mentioned his compelling and visionary oeuvre that, in the midst of apocalyptic terror, reaffirms the power of art, which is quite a statement. It really is. So our mission today really is to help you navigate this complex, sometimes forbidding world. Whether you're maybe new to academic literature, or just starting your own research, or even if you're coming at this as a literary critic. We want to try and extract the core structure, the profound commentary on chaos and resistance, and just the incredible depth of the novel's philosophical despair. It's a journey, for sure. And as we promised last weekend, this exploration is dedicated following our review. Then you can find a link to that previous discussion in the show notes. And we really, truly urge you, whether you subscribe or not, please try to make time to read this novel. It is demanding. It's slow. It requires patience. It really does. But the reward is, well, it's profound. The link to find the book is, as always, in the show notes. Okay. So before we even get to the full chaos erupting, before the whale really sinks into the town's psyche, we have to spend some time with the stasis, the world just teetering on the brink. Yeah, this unnamed town. It exists in this state of just terminal dread. That suffocating silence we mentioned, the biting cold, it's relentless. But it's more than that, isn't it? It's the anticipation of collapse that really defines everything. Absolutely. It's not just a town going through hard times. It feels like the community has sort of philosophically accepted its own end already. Mm-hmm. And the talk is constant. There's this phrase, an epidemic of fear, that just pervades everything. It's like a shared sickness. Everyone's preoccupied with the
The collapse into anarchy, the unpredictability of daily life, the approaching catastrophe. It's all they talk about. It's like the internal structure of their lives has already come loose, and they're just waiting for the final physical blow. And Krasznahorkai is brilliant at grounding this sort of existential decay in really small, precise, physical details. It's not just abstract dread. No, the environment itself is failing, like that single palm tree in someone's house. Oh, right. The symbol of some kind of misplaced, exotic hope. Exactly. And it's described as clearly past resuscitation, having frozen to death in the winter, one dead plant symbolizing a whole dying world. It's chilling. And even basic services have just stopped. The streetlights being turned off at 8. Yeah, like the government itself has given up. Maybe it's too expensive, or maybe just what's the point anymore? The city's plunged into literal darkness. And you see abandoned buses, cars left in the streets, signs of people fleeing or just surrendering. Even nature gives up. That fallen poplar tree in Hetvezer Passage, it just lies there. Nobody bothers to clear it. It's obstacle, but inertia. Exactly. And this physical decay, it perfectly mirrors the philosophical collapse. All these different kinds of melancholy, they were just sort of waiting for something like the whale to arrive and shatter everything. And this environment, it fosters these three really distinct philosophical responses, doesn't it? Yeah. Embodied by three main characters. Yeah, three central figures who represent different ways of dealing with, or maybe not dealing with, the chaos. Let's unpack those, starting with Voloska, the guy we began with. The embodiment of cosmic innocence, maybe unifying hope. Right. He's described as mild, with these shining, fawn-like eyes. And that coat, that impossibly baggy coat, makes him seem sort of childlike, but also kind of overwhelmed by the world. He finds the immediate world, the earth, sort of dry and empty. So he looks up, he orients himself by the dizzying distances of the infinite dome above him. That's where he finds his comfort. He's not a realist at all. He's a cosmic idealist. Completely. And he moves through this dying town, just relentlessly driven by what's called an inner compulsion to make his rounds. He's literally a courier, a postman, but he's also figuratively this link between all these isolated people. And his core belief, it's this joyful knowledge, this conviction that everything is part of a single thought linked together in a fraternal manner. Part of a grand scheme of monumental calm and precision. He genuinely trusts everyone. He wants to reassure people that despite all the decay they see, it's all connected, it's all purposeful. It's almost like a pre-enlightenment view, isn't it? Or like a child's view of the universe governed by some benign, orderly design. Which makes his eventual fall. Well, it's going to be catastrophic given how high he starts. Exactly. And then we swing completely the other way to György Ester, the musicologist. The pole of intellectual withdrawal. Utter dystopian despair. He's famous for being bedbound, often just refusing to get up, a master of resisting any kind of redundant gesture. He has this terrifying clarity, but it completely paralyzes him. He's absolutely certain the universe is just, cold, mechanical, blindingly simple movement. For Ester, the world isn't just difficult, it's a philosophical train wreck. A veil of tears come all too true. And his great tragedy is that he thinks he's figured it out. He sees the failure of reason itself. He argues that cause and effect, predictability, they're just illusions humans invented to cope. And if that's true, if the universe is just cold and random, then the clear light of reason was forever obscured. All his vast knowledge, it leads him only to wholesale illusion or to irrational depression. He concludes that all of human history, everything he studied, all the culture, it's just the histrionics of a stupid, bloody, miserable outcast in an obscure corner of a vast stage. That phrase is devastating. Histrionics of a stupid, bloody, miserable outcast. It just negates everything. Human agency, meaning. If history is just a bad performance by some loser on the edge of the universe, then what's the point of thinking, or acting, or resisting anything? Exactly, which leads him to his only conclusion. Angelic indifference, total withdrawal. Non-participation is the only honest stance. He's paralyzed by what he thinks he knows. Which then brings us to the third pole, Mrs. Ester. Calculated action, ruthless control. Someone like Mrs. Plow views her with absolute loathing. She's described as large, powerful, decisive, utterly manipulative. She's the ultimate pragmatist in the sea of despair, a force of will focused entirely on grabbing power in the vacuum. Well, wait, doesn't she sort of contradict the whole mood? You've got Voloska's hope, Esther's despair, and then her all-focused active control.
She absolutely does. And that contradiction is the core tension of the novel, isn't it? Her suppressed fury and helplessness, it doesn't paralyze her. It gets channeled into strategy. She takes all that free-floating anxiety in the town and weaponizes it. Precisely. And her big move early on is that infamous scheme. Ah, the laundry scheme. It's manipulative genius in a way. Her goal is political. Force Esther, her respected intellectual husband, to lead this movement for a tidy yard, an orderly house. Which is really just a front for her own return to power. And the way she does it, it's darkly funny, but also just crushing. She pretends she's doing his dirty laundry. Sends the suitcase back. Yeah. But it's full of clothes. Yeah. The ultimate domestic betrayal and blackmail. It's her blunt, shocking way of saying, I'm coming back and you're not in control anymore, not even of your own home. She has this incredible focus, convinced her reality is unquestionably intenser than everyone else's helplessness. She sees their despair simply as a weakness she can exploit. It's chilling. Okay, so you have this tense, static town. Volska's hope, Esther's despair, Mrs. Esther's plotting. It needs something to break the paralysis. And that force arrives, doesn't it? Not just with the circus showing up, but specifically with the atmosphere created by that dead whale. The whale in Kossuth Square. It really is like a force of nature, or maybe a symbol of nature, utterly out of place. Voliska sees it, as we said, with awe. It makes him think about the creator. But for the crowd, it's different. It's terrifying. They spend hours lining up, just completely mesmerized by its uncanny attraction. It's like this object lets them finally confront the sheer size of their own fear, their own insignificance. It gives form to the dread. But the whale itself, it's just an object, really, a tool. The real disruption comes from the circus management, specifically the prince. Right. There's the large director figure, but the truly disruptive power is this prince character. Always wrapped up, mysterious, only speaks through an interpreter, a factotum. And the director himself is terrified of him. He admits he thinks the prince will destroy the towns they pass through. The director sees it all in terms of, financial loss, material ruin. He's a practical businessman, scared of chaos. But the prince, this ambiguous cloaked figure, he represents something much more dangerous, doesn't he? Oh, absolutely. A philosophy of just radical individualism and calculated destruction, something that denies the whole idea of community. And we get a glimpse into this destructive way of thinking when Voliska overhears that argument. Yes, between the director and the factotum, it gives these chilling little snippets of the prince's worldview. Like when the director is complaining about the costs, the disorder. Yeah, factotum just relays the prince's view. Everything has a price. There's no point in arguing. Just completely pitiless. It's not just about money, is it? It reduces everything morality, society, to just a transaction. And he completely rejects Voliska's view of a connected fraternal society. He says the significance is only in the elements, not the whole. Society isn't a collective good. It's just fragments to be exploited. And his reason for destruction, it's simple, and it's aimed right at the town's own hypocrisy. A town built on lies will continue to be a town built on lies. He forces the world to abandon its standards just by existing. His power comes from the shadows of things where the conventions of the tangible world no longer applied. That's why he's so terrifying. He doesn't need to be a fraud or a mystic in the traditional sense. His power is this kind of incomprehensible freedom that just negates everything the town understands. He doesn't fit their categories of good or evil. He's just chaos, given a voice. And Voliska, listening to this completely alien language, translated bit by bit, he finds it profoundly terrifying. Because if the prince's reality is true, that connections, systematic thought, it's all impossible, then Voliska's entire life has been a delusion. Exactly. This ideology, this external force, it's the intellectual hammer that's about to shatter Voliska's cosmic beliefs. It's a huge psychological turning point, even before the physical violence starts. Hashtag 3. The resistance and violent broke down. So the philosophical seeds of chaos are sown. Now we move into the actual physical collapse, and it starts, almost pathetically, with Esther's attempts at resistance. Right. Faced with his wife's blackmail, that suitcase full of her clothes, he just caves immediately. His retreat summed up in that muttered phrase, testes vis mea. Irresistible force, which, for those not up on their Latin, usually means like an act of God, something you can't fight. The irony being. The profound irony. This man who believes the universe is cold, mechanical chaos, succumbs not to some cosmic doom, but to his wife's dirty laundry. It's the ultimate defeat.
And then he tries to secure his house, his fortress on Wenkheim Avenue, by nailing boards across the windows. But it's completely futile, almost comic. He nails them from the inside, facing out. What good is the barricade you can only breach from inside? It's the perfect image for his whole philosophy, isn't it? His intellectual withdrawal makes him totally incapable of actually engaging with the outside world, even to protect himself. As Mrs. Harrer, his cleaner, points out later, right? Those nails should have been hammered in from the outside. Not from inside facing out. Yeah. His resistance is designed to fail. And then, forced by Mrs. Esther to actually go out and lead her movement, his trip into the collapsing town is just agony for him. He feels dizzy, terrified of meeting anyone, dreading what he calls the stifling imbecility of people maybe dumping their problems on him. His walk is just a total failure, physically and philosophically. The outside world is too loud, too messy, too real for his angelic indifference. And while he's failing inwardly, the town itself just explodes. It descends into this sudden, terrifying, very personalized violence. The mob, seemingly animated by the prince's whispers and ideology, moves with this single destructive impulse. They're tense to the point of snapping. And it's not organized rebellion, is it? It's just raw psychological venting. They're driven by unconscious fury and, crucially, this sense of having been cheated. They're looking for something, anything, big enough to match their disgust and despair. And they can't find a specific target. So the violence becomes horribly indiscriminate. Krasznahorkai details it so precisely. That notebook they find later describes the chaos. Smashing shop fronts. Strangling stray cats that just stood there, rooted to the spot by the blinding light, destroying things completely at random. And the list of things they trample is so specific. Surgical boots, loaves, coats, suitcases, and children's toys. Mundane, vulnerable things. It underscores that they're not just attacking property or an idea, they're attacking humanity itself. The pace is just breathtakingly fast. They destroy one building, then join the crowd outside after, 2 telephone operators are just trodden underfoot, slid down the wall like 2 used rags. It's dehumanizing, utterly frenzied, a wave of destruction. And the most terrifying example, the one the novel really dwells on, is the pursuit of that lone family near the railway station. Man, woman, child. Yeah, and it's not about immediate killing, it's about psychological torture. The mob lets them think they might escape, savoring the dark, as yet unknown, aura of magic or mystique, of pursuit. They move slowly, enjoying the joy of deferral, refusing to charge right away, letting the family swing between waves of hope and disappointment. Why is that deferral more satisfying for them than just immediate violence? Because the chase, the mob realizes, gives their actions a kind of fearsome dignity. It elevates the violence beyond random smashing into a terrifying performance. The histrionics Esther predicted, but now performed by the masses themselves. Exactly. And Veliska, our innocent observer, he gets swept up in this forcibly. He has to accompany his guide, that frightening unshaven man connected to the prince. He's torn apart inside, isn't he? Wanting to help the victims, but completely powerless against the mob's force. And his conductor, this terrifying figure, he functions as a surgeon mercilessly cutting his whole life open. This is Veliska's awakening. Yeah. Sudden, painful. Out of his lifelong cosmic slumber, his old self just reduced to nothing. He finally realizes his old view of reality, the friendly stars, the monumental calm and precision. It's all an illusion. He feels the hot, bitter taste of reality. He recognizes the emptiness that shuddered through him has annihilated him too. It's his ultimate defeat. He realizes he was wandering through this lethal place, completely blinded by the starlight of his own internal solar system. And now he sees the truth of chaos. That pure destruction is real, it's unfettered, and it's far more powerful than any idea of fraternal connection. #tag25 aftermath and synthesis. So the chaos eventually burns itself out, or rather, it's replaced, not by peace, but by a new, brutal kind of order. Right. The army arrives, tanks roll in, they quell the violence, and the town hall becomes the center of this new military command. In this exchange, chaos for brute force, it forms the novel's final, maybe bleakest critique. Absolutely. And this new order is perfectly embodied by the colonel. His furious rant just scorns everyone. He dismisses all their philosophical talk, cataclysm, last judgment, calls it horseshit, calls them sleepwalkers. Wittering about abstract doom instead of dealing with pragmatic reality. He's utterly contemptuous. Calls the whole place a leper colony. He blames them, the townspeople, for their softness, their lack of defense, says they should have maintained order. His solution is simple. I'll have the whole stinking place behind bars.
So the town trades mob violence for military totalitarianism. No improvement, really. And in this new power vacuum, guess who thrives? Mrs. Esther, of course, moves with stunning speed right to the pinnacle. She uses her influence, her wit, navigating this absurd political climate to control the narrative, gets the mayor, the police chief arrested. Secures her position as the one sober voice who always knew they needed a tidy yard. It's remarkable, in a terrifying way. But what about Voluska, the gentle soul whose world just got annihilated? Hare finds Esther, warns him Voluska's on the military list, tells him he needs to flee, hide near the tracks, or he'll be hanged. So Esther rushes to the town hall, tries to defend him, makes his case. He is wholly innocent, all his intellectual weight behind it. And this is where Mrs. Esther delivers the final blow, the political kill shot. She just cuts her husband off, silences him completely. And when the colonel asks about Voluska, she declares him not accountable, and then adds the clinical decisive verdict. I mean, he is mentally deficient. Mentally deficient. That just strips him of everything, doesn't it? His humanity, agency. He can't be a martyr or an enemy or even stand trial. Exactly. And the colonel, ever the pragmatist, just shrugs. In that case, I'll lock him up in the asylum. And Esther is left with just the tiny solace that Voluska is alive. That is all that matters. It's heartbreaking. Esther realizes his whole life philosophy, his angelic indifference, his intelligence and good taste, none of it is worth a fly's fart against real power. So he just retires completely. Moves into the yellow house, the asylum, takes up residence right beside Voluska, who's now totally silent, often can't even open his eyes. No, Esther just sits there in silent solidarity, a living monument to the most humiliating defeat. His despair was right, intellectually, but his indifference was useless. All that's left is silence next to shattered innocence. And even death gets twisted, politicized. Mrs. Plouffe is found murdered, killed by a brigand while looking for her son, witnesses say. And Mrs. Esther immediately co-opts her death, doesn't she? Organizes this social funeral, no church involved, coffin on a butcher's block. And turns Mrs. Plouffe into a political symbol for the new regime, beatifies her as a hero who showed resistance against the bad guys. Claims that by resisting, Mrs. Plouffe somehow defeated her attackers, became the victor. An example for the new age. It's pure political spin, cementing control by controlling the story of death and resistance. But this political heroism is immediately, devastatingly undercut by the novel's final statement. Yes. That extended, incredibly clinical description of Mrs. Plouffe's body decaying. It brings us right back to Esther's mechanical universe. The language shifts completely, doesn't it? Purely scientific, detailing the predetermined, merciless assault by the unchained workers of decay. It describes rigor mortis, the stiffening, and then the breakdown of ATP. Okay, biochemistry refresher needed here. Why is the ATP breakdown so crucial? Does it represent something specific? It represents the loss of the body's core energy, its ability to maintain order, cellular integrity. ATP, adenosine triphosphate, is like the central power source. Its collapse means the organism has lost its will to exist at a cellular level. Rigor mortis is the loss of muscle control. Exactly. And then the autopsy details, autodigestio postmortales, the body's own enzymes turning traitor in a palace revolution. A palace revolution. What a phrase. The body, once unified, turns on itself, just like the town did. This long, brutally factual passage. This is the synthesis nugget, isn't it? It confirms Esther's deepest fear. The only truly unstoppable force is universal mechanical entropy, chaos. And it operates completely indifferent to human politics or heroism or Voluska's cosmic dreams. The process continues, grinding everything down. The once invulnerable realm of proteins collapses. Everything gets reduced back to its elements. Carbon, hydrogen, nitrogen, and sulfur. Not an atom lost, apparently, but the human part, the personality, the politics, the hope, the despair, gone forever. Consumed by the endless momentum of chaos. It's Krasznahorkai's final word. All our human struggles are just temporary blips against the cold, inevitable mechanics of decay. Utterly bleak. Hashtag outro. Yeah. So let's circle back to that Nobel citation. It praised Krasznahorkai for reaffirming the power of art amidst apocalyptic terror. But given that the novel seems to argue so convincingly that all resistance, intellectual, political, personal, is ultimately crushed by chaos, where does that power of art actually lie? It feels contradictory. That's the big question, isn't it? If Esther ends in humiliation, Voluska in annihilation, Mrs. Plouffe in chemical breakdown,
Maybe the power isn't in offering solutions or hope. Maybe it's solely in Krasznahorkai's incredible ability to render this unbearable chaos visible. To describe it. Describe it, yes, but more than that, to take the disintegration of language, of society, of the body itself, and present it with such unflinching, rhythmic, almost poetic beauty. So the art isn't in fixing it, but in forcing us to look. Exactly. He makes you, the reader, stare directly into the abyss of entropy, but he does it with prose that's just mesmerizing, unforgettable. The resistance maybe isn't in action or withdrawal, but in the sheer artistic commitment to describe the collapse with such exacting, agonizing clarity. That makes sense. It's a demanding novel, profoundly so, but ultimately unforgettable. We hope this summary has maybe given you a kind of roadmap through its complexities. Hopefully making its intensity a bit more accessible without, watering down its power. We really do encourage you to take the time to read The Melancholy of Resistance. Be patient with it, with those long sentences, that dense atmosphere. The reward is immense. It truly is. The link, as we said, is in the show notes. Until next time, keep questioning the world. But always remember to look up, even if, like Esther might say, the only truth you find is that the monumental calm you trusted is just a sheet of cracked and badly sagging plaster. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগত। আপনারা শুনছেন আমাদের উইকেন্ড বুক রিভিউ পর্ব। আমি নিকিতা আর আমি পাভলভ। ভাবুন তো, বরফে জমে যাওয়া এক সকাল, এক হিমশীতল ট্রেনের কামরা। মিসেস প্লাউফ নামের এক বয়স্কা মহিলা সেখানে বসে আছেন, চারপাশে দম বন্ধ করা নীরবতা। হঠাৎ তিনি দেখলেন তার সামনে বসে থাকা লোমশ টুপি পরা এক লোক কোনো কারণ ছাড়াই একেবারে নির্লিপ্ত মুখে তার সামনের মহিলাটিকে আঘাত করল। মহিলাটি টলে পড়ে গেলেন। কিন্তু সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার হলো, কামরার বাকি যাত্রীরা কেউ সামান্য নড়াচড়াও করল না, যেন কিছুই হয়নি। এই দৃশ্যটা কি বলুন তো, কেমন যেন একটা ঠান্ডা স্রোত বইয়ে দেয় শিরদাঁড়ায়, তাই না? একটা উপন্যাসের শুরুর এই ছবিটাই যেন পুরো বইটার নিদারুণ পরিবেশ আর মানুষের চূড়ান্ত বিচ্ছিন্নতার একটা পূর্বাভাস দেয়। আমরা আজ হাঙ্গেরিয়ান লেখক লাসলো ক্রাসনাহরকাইয়ের বিখ্যাত উপন্যাস দি মেলানকলি অফ রেজিস্ট্যান্স নিয়ে কথা বলবো। হাঙ্গেরীয় ভাষায় নামটা হলো আজ এলেনালাজ মেলানকলিয়ালিয়া। তবে একটা কথা আগে বলে রাখা ভালো, আমরা কিন্তু এখানে পুরো উপন্যাসটার চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে বসিনি, বরং এর মূল সুর এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরার চেষ্টা করব, যাতে এই বিশাল ক্যানভাসের খানিকটা আঁচ পাওয়া যায় আর কি। হ্যাঁ, লাসলো ক্রাসনাহরকাই, জন্ম 1954 সালের 5ই জানুয়ারি। হাঙ্গেরির একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাসিক এবং চিত্রনাট্যকারও। তার উপন্যাসগুলো পরিচিত তাদের জটিলতা, গভীরতা আর এক ধরনের অনমনীয় শৈলীর জন্য। প্রায়শই এগুলোকে পোস্ট মডার্ন বা উত্তরাধুনিক বলা হয়, যা অনেক সময়ই প্রচলিত ধ্যানধারণা বা সরল রৈখিক আখ্যানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। তিনি তার লেখায় অন্বেষণ করেন ডিস্টোপিয়ান বা দুঃস্বপ্নময় জগতের ছবি, বিষণ্ণতার গাঢ় অনুভূতি আর অস্তিত্বের সংকট। তার কাজ পাঠককে এক গভীর বেশ অস্বস্তিকর কিন্তু জরুরি চিন্তার জগতে নিয়ে যায়। হ্যাঁ, আর তার কাজের যে বিশ্বজোড়া স্বীকৃতি, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল লাসলো ক্রাসনাহরকাই 2025 সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। নোবেল কমিটির ভাষ্য অনুযায়ী তাকে এই সম্মাননা দেওয়া হয়েছে তার শক্তিশালী এবং দূরদর্শী কাজের জন্য, যা সর্বনাশা আতঙ্কের মাঝেও শিল্পের শক্তিকে পুনরায় নিশ্চিত করে। এটা সত্যি এক বিরাট স্বীকৃতি, তাই না? অবশ্যই। আর আমরা মনে করি এই উপন্যাসটি পড়া এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। তাই শ্রোতাদের কাছে আমাদের অনুরোধ থাকবে, এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন, বানাই করুন। এই চিন্তাশীল গভীর উপন্যাসটি পড়ার জন্য অবশ্যই কিছুটা সময় বের করে নেবেন। এটা পড়ার অভিজ্ঞতা সহজে ভোলার মতো নয়। উপন্যাসটি খুঁজে পাওয়ার লিঙ্ক আমাদের শো নোটসে দেওয়া আছে। গত সপ্তাহের আলোচনায় আমরা কথা দিয়েছিলাম এই সপ্তাহের আলোচনাটি আমরা 2025 সালের সাহিত্যে নোবেল বিজয়ীর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের উপর উৎসর্গ করব। সেই কথা রাখতেই আজকের এই আয়োজন। যারা আগের পর্বটি শুনতে চান তার লিঙ্কও কিন্তু শো নোটসে পেয়ে যাবেন। আরেকটা বিশেষ কথা যোগ করতে চাই, এই সপ্তাহ জুড়ে আমাদের চ্যানেলে আমরা নোবেল বিজয়ীদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিয়ে আলোচনা করছি।
আপনারা হয়তো জানেন এই বছরের নোবেল পুরস্কার ঘোষণা 6 অক্টোবর থেকে শুরু হয়ে 13 অক্টোবর পর্যন্ত চলবে। গত বছর থেকে আমরা এই সময়টাকে নোবেল বিজয়ীদের কাজ উদযাপনের জন্য বেছে নিয়েছি। এটা আমাদের চ্যানেলের একটা বার্ষিক ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে আর কি। গত 1 বছর ধরে আমাদের পাশে থাকার জন্য, আমাদের কথা শোনার জন্য সমস্ত নিয়মিত এবং নতুন শ্রোতাদের আন্তরিক ধন্যবাদ। আপনাদের এই সমর্থনই আসলে আমাদের এগিয়ে চলার মূল প্রেরণা। আজকের আলোচনাটা আমরা একটু অন্যভাবে সাজিয়েছি। ধরা যাক কেউ সাহিত্য সমালোচনা বা একাডেমিক গবেষণার জগতে নতুন পা রাখছেন বা নিজের গবেষণা যাত্রা শুরু করতে চলেছেন। তাদের কথা মাথায় রেখে আমরা চেষ্টা করব উপন্যাসের মূল বিষয়গুলো, এর জটিল থিমগুলো যতটা সম্ভব সহজভাবে একটা কথোপকথনের আঙ্গিকে তুলে ধরতে, যাতে উপন্যাসটির জগতে প্রবেশ করতে সুবিধা হয়। তাহলে শুরু করা যাক। নিশ্চয়ই। উপন্যাসটির জগতে প্রবেশ করলে প্রথমে যে অনুভূতিটা তীব্রভাবে আঘাত করে তা হলো এক ধরনের সার্বিক অবক্ষয় আর আতঙ্কের পরিবেশ। আপনি যেমন শুরুতে ট্রেনের কামরার ঘটনাটা বললেন, সেটা তো একটা উদাহরণ মাত্র। ঠিক। আর শুধু ওই বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, পুরো উপন্যাস জুড়েই যেন এই ক্ষয়িষ্ণুতা, ভয় আর অস্থিরতার ছায়া। মিসেস প্লাউফের সার্বক্ষণিক উদ্বেগটা দেখুন। শহরের রাস্তার আলো হঠাৎ করে নিভে যাওয়া, শহরটা ধীরে ধীরে এক নীরব থমথমে ভিড়ে ছেয়ে যাওয়া, একটা দম বন্ধ করা পরিস্থিতি তৈরি হয়। ভালুস্কা নামের চরিত্রটি যেমন শুনতে পায় লোকেরা বলাবলি করছে নৈরাজ্যের দিকে ধস নেমেছে, এমনকি মিস্টার অ্যাস্টারের মতো বুদ্ধিজীবী চরিত্র সামাজিক ব্যর্থতা নিয়ে হতাশাজনক মন্তব্য করেন। শহরটাকে কখনো ভুতুরে মনে হয়, কখনো বা গ্র্যান্ড গিনোলের মতো এক বীভৎস নাটকীয় মঞ্চ। এগুলো শুধু পটভূমি নয়, এগুলো যেন নিজেরাই এক একটা চরিত্র হয়ে ওঠে। চরিত্রদের আপসী সম্পর্ক বা তার অভাবও এই পরিবেশকে ঘনীভূত করে। যেমন ট্রেনের কামরায় চরম সহিংসতার প্রতি যাত্রীদের সেই হিমশীতল উদাসীনতা, বা মিসেস প্লাউফের ব্যক্তিগত আতঙ্ক। আর এর মধ্যে শহরে এসে হাজির হয় এক অদ্ভুত সার্কাস আর তার পিছু পিছু আসা এক অস্বস্তিকর রহস্যময় ভিড়। এই সব মিলিয়ে ডিস্টোপিয়ান বা দুঃস্বপ্নময় অনুভূতিটা খুব জোরালো হয়ে ওঠে। আর মিস্টার অ্যাস্টারের কথা বলছিলেন, তার চরিত্রটা তো আরও জটিল। একজন বুদ্ধিজীবী, কিন্তু তার কথায় আচরণে কেমন যেন এক আত্মসমর্পণের সুর। বলছেন আমাদের সব শেষ, বা কারণ আর ফলাফলের শৃঙ্খলা একটা ভ্রম ছাড়া কিছু নয়। এমনকি বলছেন পৃথিবী নিজেই আনন্দের সাথে ভেঙে পড়বে। এটা কি নিছক হতাশা, নাকি এক ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক পলায়ন? এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন। অ্যাস্টারের এই অবস্থানকে এক ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক আত্মসমর্পণ বা পলায়নপরতা বলাই যায়। তিনি যেন বাইরের জগতের অবশ্যম্ভাবী পতনকে মেনেই নিয়েছেন এবং তা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিতে চাইছেন। তার এই অবস্থানটাও কিন্তু বৃহত্তর সামাজিক অবক্ষয়েরই একটা প্রতিফলন। যখন বুদ্ধিজীবীরাও প্রতিরোধের আশা ছেড়ে দেন, তখন পরিস্থিতি কতটা ভয়ঙ্কর তা বোঝা যায়। এবার আসা যাক সেই রহস্যময় সার্কাসের কথায়, যা এই থমথমে পরিবেশে এসে হাজির হয়। একটা বিশাল ট্রাকে করে আনা হয় এক প্রকাণ্ড তিমির মৃতদেহ। ভাবা যায় মানুষ ভিড় করে সেটা দেখার জন্য, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে। কিন্তু আকর্ষণের কেন্দ্রে শুধু এই মৃত তিমি নয়, আছে এক অদৃশ্য চরিত্র, প্রিন্স, যাকে কেউ দেখেনি কিন্তু যার কথা সবার মুখে মুখে ফেরে। ঠিক। আর এই সার্কাস আর তার সঙ্গে জড়িত চরিত্রগুলো প্রতীক হিসাবে অত্যন্ত শক্তিশালী। তিমিটা কিসের প্রতীক? একটা বিশাল মৃত দর্শনীয় বস্তু, যা একই সঙ্গে আকর্ষণীয় ও বিকর্ষণীয়। এটা কি কোনো মৃত আদর্শের প্রতীক, বা কোনো বিশাল কিন্তু প্রাণহীন ব্যবস্থার যা মানুষকে সম্মোহিত করে রাখে? এর ব্যাখ্যা নানা রকম হতে পারে, তাই না? হ্যাঁ, ভালুস্কার মতো সরল চরিত্র তো প্রথমে মুগ্ধ হয়ে যায়, বলে ওঠে রাজকীয়, সত্যিই রাজকীয়। কিন্তু খুব দ্রুত এই মুগ্ধতা আতঙ্কে পরিণত হয়। গুজব ছড়াতে থাকে এই সার্কাস আসলে অপরাধী গুন্ডাদের দল, এক ধরনের অভিজাত যারা আসলে ছায়াময় দস্যু দল। শহরের দেয়ালে পোস্টার পড়ে আজ রাতে কার্নিভেল। এই রূপান্তরটা, এই বৈপরীত্যটা খুব ভাবায়। এখানেই প্রিন্সের ভূমিকা। সে এক অদৃশ্য কিন্তু অত্যন্ত কৌশলী শক্তি। তার সম্পর্কে যা শোনা যায় তার সবই কানাঘুষো, গুজব। আর এই গুজবগুলোই তাকে বিশৃঙ্খলার সঙ্গে জুড়ে যায়। যদি তার দল শহরগুলো ধ্বংস করে,
ভালুস্কা আড়ি পেটে সার্কাসের ডিরেক্টর আর দোভাষীর মধ্যে প্রিন্স সম্পর্কে যে কথাগুলো শোনে সেগুলো এই রহস্য আরও ঘনীভূত করে। প্রিন্সের ক্ষমতা, তার নৈরাজ্যবাদী দর্শন, মিথ্যার ওপর নির্মিত শহর, তাৎপর্য অংশে থাকে, পুরোটাতে নয়। এই সব মিলিয়ে প্রিন্স হয়ে ওঠে এক অদৃশ্য ধ্বংসাত্মক চালিকা শক্তি। তাহলে এই প্রিন্স কি, মানে কোনোভাবে প্রতিরোধের বিষণ্ণতা বা রেজিস্ট্যান্সের নিষ্ফলতার প্রতীক? তার উপস্থিতি যেন সব ধরনের প্রতিরোধকে অর্থহীন করে তোলে। এটা একটা দারুণ প্রশ্ন। প্রিন্সকে সেভাবে দেখা যেতেই পারে। সে যেন সেই অনিবার্য শক্তি যার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিরোধই টেকে না। তার দর্শন, যা ভালুস্কা শোনে, তা হলো সব ভেঙে ফেলার দর্শন। সে প্রচলিত কাঠামো, অর্থ সব কিছুকেই অস্বীকার করে। তাই তার আগমন যেন এক অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের ইঙ্গিত দেয়, যা যে কোনো প্রতিরোধকে বিষণ্ণতায় ডুবিয়ে দেয়। এই চরিত্রটা উপন্যাসের মূল নামের সঙ্গেই যেন জড়িয়ে আছে আর কি। এই যে এক আসন্ন বিশৃঙ্খলা, এক সামাজিক ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন চরিত্র যেভাবে এর মোকাবেলা করছে বা করতে ব্যর্থ হচ্ছে, সেটাও তো দেখার মতো। এখানেই উপন্যাসের মানব চরিত্রের গভীর পর্যবেক্ষণ ফুটে ওঠে। যেমন ভালুস্কা। হ্যাঁ, ভালুস্কার চরিত্রটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে শুরু করে এক সরল, প্রায় নিষ্পাপ জায়গা থেকে। মহাজাগতিক বিষয় নিয়ে ভাবে, শহরটাকে ভালোবাসে, তিমির বিশালত্বে মুগ্ধ হয়। কিন্তু পরিস্থিতি তাকে ঠেলে দেয় এক ভয়ঙ্কর বাস্তবের মুখোমুখি। সে হয়ে ওঠে ঘটনার আতঙ্কিত সাক্ষী, এক অসহায় বার্তাবাহক। সে তো মানুষকে সতর্ক করারও চেষ্টা করে, তাই না? কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেই হিংসার শিকার হয়। আর তার খুঁজে পাওয়া সেই নোটবুক, যেখানে জনতার নৃশংসতার বিবরণ লেখা আছে, সেটা পড়ার পর তার বিশ্বদর্শনই পাল্টে যায়। সে উপলব্ধি করে স্বর্গ বা নরক নেই, আছে শুধু মন্দের ব্যাখ্যা আর শক্তিশালীর আইন। তার পরিণতি কি হয় সেটাও তো একটা প্রশ্ন। হ্যারারের সতর্ক বাণী, তার পলায়ন বা ধরা পড়ার সম্ভাবনা একটা ধোঁয়াশা থেকে যায়। ভালুস্কারের রূপান্তর, মানে সরল আদর্শবাদ থেকে কঠোর নির্মম বাস্তবে উত্তরণ, এটাই যেন উপন্যাসের একটা কেন্দ্রীয় যাত্রা। সে হলো সেই চোখ যার মাধ্যমে আমরা জগতের কজ্জোড় রূপটা দেখতে পাই। তার এই পরিবর্তনটা খুব মর্মস্পর্শী। অন্যদিকে আছেন মিস্টার এস্টার। সে নিভৃতচারী বুদ্ধিজীবী। শুরুতে মহাজাগতিক ব্যর্থতার অস্তিত্বের অর্থহীনতা নিয়ে তার দীর্ঘ দার্শনিক আলোচনা, স্ত্রীর স্নেহ পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু যখন পরিস্থিতির চাপে তাকে বাইরে বেরোতে হয়, শহরের বিভৎস্বরূপ দেখে তিনি দিশেহারা। তিনি কি করেন? নিজেকে আরও গুটিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, বাড়িটাকে প্রায় দুর্গের মতো সুরক্ষিত করেন। এস্টারের প্রতিক্রিয়া হলো বুদ্ধিবৃত্তিক পলায়ন বলতে গেলে। তিনি বিশৃঙ্খলা থেকে পালাতে চান, কিন্তু বাস্তবতা তাকে ছাড়ে না। পরে যখন তিনি ভালুস্কার গুরুত্ব বোঝেন, তখন তাকে পাগলের মতো খোঁজেন, কিন্তু ততক্ষণে হয়তো অনেক দেরি হয়ে গেছে। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তার শেষ সাক্ষাৎকারেও এক ধরনের নির্লিপ্ততা দেখা যায়। তার চরিত্রটা যেন জ্ঞানের বা বুদ্ধির ব্যর্থতার প্রতীক, যা বাস্তব জগতের সংকট মোকাবেলায় অপারগ। ঠিক এর বিপরীত মেরুতে আছেন মিসেস এস্টার। মিস্টার এস্টারের স্ত্রী, কিন্তু চরিত্রে সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি অত্যন্ত বাস্তববাদী, শক্তিশালী, কৌশলী। বড় এবং শক্তিশালী বলা হয়েছে। তিনি পরিস্থিতির সুযোগ নিতে জানেন। নৈতিক পুনর্গঠন আন্দোলনের নামে তিনি আসলে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা করেন। ভালুস্কাকে ব্যবহার করেন, পুলিশ প্রধান, মেয়রের মতো অধিকারীদের সঙ্গে বোঝাপড়া করেন। তার লক্ষ্য স্পষ্ট, ক্ষমতা। পুরনো পদ্ধতিতে শাসন করা যায় না। যে আবেগ বা নৈতিকতার চেয়ে ক্ষমতা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ঘটনার পরে তিনি তার স্বামী, বোকা কাঠের পুতুল এবং ভালুস্কা সম্পর্কে যা ভাবেন, বা মিসেস প্লাউফের শেষকৃত্যে যে ভাষণ দেন, তা তার এই ক্ষমতা লিপ্সু কঠিন চরিত্রকেই তুলে ধরে। আর বেচারি মিসেস প্লাউফ, তিনি যেন সাধারণ ভীতু মানুষের প্রতিচ্ছবি। গতানুগতিক জীবনে অভ্যস্ত, বামন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি পরিবর্তন চান না। মিসেস এস্টারের প্রস্তাবও প্রথমে রাজি হন না। শহরের ভয়ঙ্কর অবস্থায় তিনি আতঙ্কিত, ছেলে ভালুস্কার জন্য চিন্তিত। তার পরিণতি অত্যন্ত দুঃখজনক। কিন্তু তার মৃত্যুর পর মিসেস এস্টার তাকে যেভাবে বীরের মর্যাদা দেন, সেটা কতটা আন্তরিক আর কতটা রাজনৈতিক চাল, সেই প্রশ্ন থেকে যায়। মিসেস প্লাউফারের ভয়টা খুব পরিচিত, খুব বাস্তব। তিনি স্থিতাবস্থা আঁকড়ে বাঁচতে চান, কিন্তু বাইরের জগতের ঝড় তাকে রেহাই দেয় না। তার ট্র্যাজেডি যেন ক্ষমতা বা বুদ্ধির মারপ্যাচের বাইরে থাকা সাধারণ মানুষের অসহায়তারই প্রতিচ্ছবি। আর সবশেষে আছে সেই জনতা, সেই হিংস্র দল,
যারা শুরুতে ছিল সার্কাসের নিষ্ক্রিয় দর্শক, তারাই পরে হয়ে ওঠে নৃশংস সহিংসতার কারিগর। ভালুস্কার পড়ার নোটবুকে তাদের সেই উন্মত্ততার বিবরণ পাওয়া যায়। তারা যেন এক অবচেতন ক্রোধ দ্বারা চালিত। তারা শৃঙ্খলার প্রতীকগুলোকে, মানে হাসপাতাল, দোকান, আক্রমণ করে। নিরীহ ব্যক্তিদের, জুতো প্রস্তুতকারক, তার পরিবার আক্রমণ করে। কিন্তু অদ্ভুতভাবে তাদের এই হিংস্রতারও যেন একটা শেষ আছে। একটা সময় পর তাদের খুন করার শক্তি শেষ হয়ে যায়। এই গণমানসিকতা বা মব মেন্টালিটি উপন্যাসের একটা ভীতিকর দিক। লেখক দেখাচ্ছেন কিভাবে আপাত দৃষ্টিতে সাধারণ মানুষ কোনো স্পষ্ট কারণ ছাড়াই নিছক গুজব বা দীর্ঘদিনের চাপা ক্ষোভের বশে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু এই উন্মত্ততাও স্থায়ী নয়, এর জ্বালানিও একসময় ফুরিয়ে যায়। জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হওয়া একজন সদস্যের কথায়, এটাকে ধ্বংস করতে খালি হাতে। তাদের কাজের চূড়ান্ত অর্থহীনতা আর লক্ষ্যহীনতায় ফুটে ওঠে। তাহলে দেখা যাচ্ছে একই পরিস্থিতির মুখে দাঁড়িয়ে চরিত্রদের প্রতিক্রিয়া কত ভিন্ন। বুদ্ধিজীবীর পলায়ন, আদর্শবাবীর রূপান্তর, ক্ষমতা শিকারীর উত্থান, সাধারণ মানুষের ভয় আর জনতার লক্ষ্যহীন উন্মাদনা। ঠিক, আর এই সবগুলো প্রতিক্রিয়াই আসলে সেই অনুভূত বিশৃঙ্খলা বা বিষণ্ণতার বিরুদ্ধে এক ধরনের প্রতিরোধ বা আত্মসমর্পণ। কেউ প্রতিরোধ করতে গিয়ে হারিয়ে যায়, কেউ আত্মসমর্পণ করে, কেউ বা পরিস্থিতির সুযোগ নেয়। এখানে উপলব্ধি আর বাস্তবতার ফারাকটাও খুব স্পষ্ট, যেমন ভালুস্কা ও এস্টারের প্রাথমিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য, বা গুজব বনাম আসল ঘটনা। আর যোগাযোগে যে ভয়ঙ্কর ভাঙন, ভালুস্কা তার মাকে সতর্ক করতে পারছে না, এস্টার ভালুস্কাকে খুঁজে পাচ্ছে না, এটাও যেন এই সামগ্রিক বিচ্ছিন্নতা আর বিশৃঙ্খলারই অংশ। উপন্যাসের আরও একটা স্তর আছে, যা নিয়ে হয়তো সাহিত্য গবেষক বা সমালোচকরা বেশি আগ্রহী হবেন। সেটা হলো ভাষা, অর্থ এবং তার অবক্ষয়ের প্রশ্ন। মিস্টার এস্টার যেমনটা লক্ষ্য করেন, শব্দের অর্থ পূর্ণ টর্চলাইটের আলোর মতো ম্লান হয়ে গেছে। পৃথিবীটা তার কাছে হয়ে উঠছে গ্র্যান্ড গিনলের মঞ্চসজ্জা, যেখানে সংযত শব্দ ও চিন্তা বিভ্রান্তিকরভাবে তার অর্থ হারায়। এটা খুব শক্তিশালী পর্যবেক্ষণ, অত্যন্ত শক্তিশালী। প্রিন্সের ঘোষণাও তো সরাসরি আসে না, আসে এক ভাঙা হাঙ্গেরিয়ান ভাষায়, দোভাষের মাধ্যমে ফিল্টার হয়ে। ভাষাও যেন এখানে তার স্বচ্ছতা হারিয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের দৃশ্যগুলোতেও দেখা যায় ভাষা কিভাবে ক্ষমতা প্রদর্শনের বা সত্যকে আড়াল করার হাতিয়ারে পরিণত হয়। উপন্যাসটি যেন অন্বেষণ করে এই বিষয়টি কিভাবে চরম সংকটের মুহূর্তে যোগাযোগের ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে এবং বাস্তবতা বা সংহিংসার পেছনের আসল উদ্দেশ্যকে ধরতে ভাষা ব্যর্থ হয়। এই প্রেক্ষাপটে ভালুস্কার খুঁজে পাওয়া ওই নোটবুকটার তাৎপর্য কি আরও বেড়ে যায়? একটা লিখিত বিবরণ যা সেই চরম বিশৃঙ্খলাকে ধরে রাখার, তাকে একটা কাঠামো দেওয়ার চেষ্টা করছে। তাই বৈজ্ঞানিক ক্লিনিক্যাল বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, সেটাও ভাষার ভূমিকা নিয়ে নতুন করে ভাবায়। যেন চরম বিলুপ্তি আর অর্থহীনতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভাষা তার শেষ শক্তি দিয়ে নির্ভুল হওয়ার চেষ্টা করছে। একজন গবেষক এই দিকটা নিয়ে গভীরভাবে কাজ করতে পারেন। কিভাবে ভাষার এই সংকট উপন্যাসের মূল থিমগুলোকে, চরিত্রদের বিচ্ছিন্নতাকে আরও তীব্র করে তোলে। তাহলে এই যে আলোচনাটা আমরা করলাম, তাতে লাসলো ক্রাসনাহরাকাইয়ের দি মেলাঙ্কোলি অফ রেজিস্ট্যান্স উপন্যাসের নির্বাচিত কিছু অংশের মধ্যে দিয়ে আমরা পেলাম এক দমবন্ধ করা সামাজিক পরিবেশ, পেলাম কিছু অদ্ভুত কিন্তু শক্তিশালী প্রতীক, দেখলাম বিশৃঙ্খলার মুখে মানুষের নানা প্রতিক্রিয়া এবং ভাষার সংকট। উপন্যাসের জগৎটা নিঃসন্দেহ অস্বস্তিকর, খণ্ডিত আর প্রায়শই আশাহীন মনে হতে পারে। হ্যাঁ, আর এই খণ্ডিত অংশগুলোর ওপর ভিত্তি করেই একটা চূড়ান্ত প্রশ্ন মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। আমরা দেখলাম উপন্যাসের উদ্ধৃত অংশগুলোর শেষে মিসেস প্লাউহের শেষকৃত্য ভাষণ এবং তারপরে আসে শরীরের পচনের সেই নিরাসক্ত, প্রায় বৈজ্ঞানিক বর্ণনা। এই আকস্মিক পট পরিবর্তন, সামাজিক বিশৃঙ্খলা, ব্যক্তিগত সংগ্রাম, রাজনৈতিক চালের জগৎ থেকে সোজা জৈবিক পচন প্রক্রিয়ার অনুবীক্ষণিক বর্ণনায় চলে যাওয়া, এটা উপন্যাসটির মূল সুর অর্থাৎ প্রতিরোধ বা বিষণ্ণতা সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত কী ইঙ্গিত দেয়? এটা কি নিছকই উদাসীন প্রাকৃতিক শক্তির সামনে মানুষের সমস্ত প্রচেষ্টা, তার প্রতিরোধ, তার শিল্প, তার অস্তিত্ব, এ সব কিছুর চূড়ান্ত নিরর্থকতার দিকে ইঙ্গিত? নাকি ভয়ঙ্কর শান্ত বর্ণনার গভীরে অন্য কোনো অর্থ, অন্য কোনো প্রতিরোধ লুকিয়ে আছে? এই প্রশ্নটা পাঠকের ভাবনার জন্য তোলা রইল।
নিঃসন্দেহে এই উপন্যাসের সম্পূর্ণ অভিঘাত পেতে হলে পুরোটা পড়া প্রয়োজন। আমরা কেবল এর কিছু দিক স্পর্শ করার চেষ্টা করলাম। আবারও মনে করিয়ে দিই, উপন্যাসটি পড়ার লিঙ্ক এবং আমাদের আগের পর্বের লিঙ্ক শো নোটসে দেওয়া আছে। আমাদের সঙ্গে এই আলোচনায় থাকার জন্য ধন্যবাদ। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। धीमी शांत आवाज में सोचिए, ट्रेन का एक डिब्बा है और उसमें मौत जैसा सन्नाटा। मिसेस प्लाउफ डरी हुई हैं। सामने एक आदमी बैठा है, फर वाली टोपी पहने, उसकी आंखें एकदम बर्फीली। तभी एक हल्की सी आवाज आती है और पास बैठी एक औरत चुपचाप पीछे लुढ़क जाती है। कोई हिलता नहीं, कोई कुछ नहीं कहता, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या ये खामोशी एक तरह की सहमति है या मिसेस प्लाउफ फिर कुछ गलत समझ रही हैं? ये एक छोटी सी झलक है लाज़्लो क्रज़नाहोरकाई के हंगेरियन उपन्यास दी मेलंकोली ऑफ रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध की उदासी की दुनिया से। आज की हमारी बातचीत इसी अनोखे उपन्यास पर आधारित है, जिसके लेखक हैं लाज़्लो क्रज़नाहोरकाई। क्राज़नाहोरकाई, हाँ जी, जिनका जन्म 1954 में हंगरी में हुआ। वो एक ऐसे उपन्यासकार और पटकथा लेखक हैं जो अपनी जटिल और सोचने पर मजबूर करने वाली किताबों के लिए जाने जाते हैं। हाँ, और उनकी रचनाओं को अक्सर उत्तर आधुनिक कहा जाता है। मतलब जहाँ दुनिया को देखने के पुराने तरीके, पुराने विश्वास टूटते हुए दिखते हैं, है ना? बिल्कुल। और उनके उपन्यास अक्सर एक निराशा भरी, उदास दुनिया दिखाते हैं, जैसे डिस्टोपिया जिसे कहते हैं। उनके मशहूर काम जैसे सैटर्न टैंगो और यही उपन्यास दी मेलैंकोली ऑफ रेजिस्टेंस पर फिल्म निर्देशक बेला टार ने फिल्में भी बनाई हैं। हाँ, जो अपने आप में एक अलग ही अनुभव है, बहुत अलग। सही कहा। और अभी हाल ही में 2025 में उन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाँ, और सम्मान में जो कहा गया वो बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। कहा गया उनके सम्मोहक और दूरदर्शी काम के लिए, जो सर्वनाश के आतंक के बीच कला की शक्ति की पुष्टि करता है। ये अपने आप में उनके काम के असर को बताता है। जैसा हमने पिछले एपिसोड में कहा भी था, इस हफ्ते की हमारी पुस्तक चर्चा 2025 के साहित्य नोबेल विजेता के इसी महत्वपूर्ण काम पर केंद्रित है। पिछले एपिसोड का लिंक आपको शो नोट्स में मिल जाएगा, अगर किसी ने सुनना हो तो। और एक खास बात भी है, इस पूरे हफ्ते हमारे चैनल पर हम नोबेल पुरस्कार विजेताओं के कुछ सबसे अहम कामों का जिक्र कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि इस साल के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा भी तो इसी हफ्ते हो रही है। बिल्कुल। 6 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक। ये हमारी पिछले साल शुरू की गई एक परंपरा जैसी बन गई है। हाँ, बिल्कुल। और इस मौके पर हम अपने सभी सुनने वालों का, चाहे वो हमसे पहले से जुड़े हों या नए हों, पिछले 1 साल से हमारे साथ बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आपका साथ हमारे लिए बहुत मायने रखता है। सच में। और हम सबसे ये जरूर कहना चाहेंगे कि अगर मौका मिले तो इस उपन्यास को पढ़िएगा जरूर। चाहे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या नहीं, ये किताब ये अपना समय मांगती है और बदले में बहुत कुछ देती है। बिल्कुल, इसका लिंक भी शो नोट्स में हमने डाल दिया है। और ये चर्चा शायद उन लोगों के लिए और भी फायदेमंद हो जो अकादमिक दुनिया में नए हैं या साहित्यिक आलोचना में अपनी समझ बनाना शुरू कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि उपन्यास के माहौल, उसके किरदारों और गहरे विचारों को आसानी से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस दुनिया की बात करते हैं जहाँ ये कहानी घटती है। ये हंगरी का एक गुमनाम सा शहर है ना, जो धीरे धीरे जैसे खत्म हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। एक क्षय, एक डिके महसूस होता है। कड़ाके की ठंड का मौसम है और हवा में एक अजीब सी बेचैनी और खामोशी खुली हुई है। सब कुछ ठीक नहीं है, ये साफ पता चलता है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे शहर का दम घुट रहा है। व्यवस्था टूट रही है, सड़क की बत्तियां बंद हैं, हर तरफ अफवाहें उड़ रही हैं, लोगों में डर बैठ गया है। ये सिर्फ बाहरी माहौल नहीं, बल्कि अंदरूनी टूटन भी है। सही कहा। और ये माहौल किरदारों के जरिए और उभर कर आता है। जैसे मिसेस प्लाउफ का डर जो हमने शुरू में सुना, वो शहर के आम नागरिक के मन में बसे डर को दिखाती हैं। हाँ। या फिर वालुस्का जो रात में शहर में घूमता है जैसे कोई रखवाला हो, लेकिन वो खुद भी उस बढ़ते अंधेरे को महसूस करता है। और मिस्टर एस्टर, संगीतज्ञ, जो इतने निराश हो चुके हैं कि उन्होंने खुद को दुनिया से लगभग काट ही लिया है। किरदारों की बात आई है तो मिसेस प्लाउफ से शुरू करते हैं। वो एक आम नागरिक है, लेकिन उनका डर वो बहुत असली लगता है। हाँ, वो उस आम इंसान का प्रतीक हैं जो बड़ी समझ से बाहर की घटनाओं के बीच फंसा हुआ महसूस करता है।
उनका अपने ही बेटे वालुस्का के साथ रिश्ता भी बड़ा अजीब है। उसमें गुस्सा भी है, शर्म भी और एक लाचारी भी। उन्हें लगता है कि उनका बेटा बस शायद दुनियादारी नहीं समझता। हाँ, गांव का एक मूर्ख जैसा कुछ कहती हैं वो। बिल्कुल। और जब वो मिसेज एस्तर जैसी ताकतवर औरत के सामने आती हैं तो खुद को बहुत छोटा महसूस करती हैं। मिसेज एस्तर का रुतबा और आत्मविश्वास उन्हें और डरा देता है। और फिर वालुस्का, शायद कहानी का सबसे दिल छू लेने वाला और अजीब पात्र। उसकी मासूमियत, ब्रह्मांड को समझने की उसकी कोशिश। वालुस्का वाकई अनोखा है। वो डाकिया है, यानी संदेश लाता ले जाता है, लेकिन वो खुद भी जैसे ब्रह्मांड के किसी रहस्य को समझने में लगा है। एक सीन है जहां वो शराब खाने में लोगों को सूरज, चांद और पृथ्वी बनाकर ग्रहों की चाल समझाता है, जैसे वो दुनिया की उलझनों के बीच भी एक व्यवस्था, एक सामंजस्य ढूंढ रहा हो। लेकिन यही मासूमियत उसे शायद सबसे ज्यादा कमजोर भी बना देती है ना? खासकर उस माहौल में। बिल्कुल। वालुस्का शुरू में ब्रह्मांड की स्मारकीय सादगी में यकीन रखता है। रात में शहर की गश्त करते हुए वो उसे अपना घर समझता है, लेकिन शहर में आया वो रहस्यमयी सर्कस और वो विशाल भेल मछली का मृत शरीर, ये सब उसे खींचते हैं, पर साथ ही आने वाले खतरे का संकेत भी देते हैं। हाँ, और फिर जो दंगे और हिंसा होती है, हाँ, उसमें अनजाने में शामिल होकर उसका दुनिया को देखने का नजरिया, उसकी मासूमियत, सब टूट जाता है। उसका मिस्टर एस्तर के साथ भी एक खास रिश्ता है। एस्तर वो एकांतवासी संगीतज्ञ, उनका क्या किरदार है इस कहानी में? ड्योर्गी एस्तेर वो बुद्धिजीवी हैं जो दुनिया की हालत देखकर निराश हो चुके हैं। वो मानते हैं कि दुनिया में कोई तर्क नहीं बचा, कारण और प्रभाव का सिलसिला एक भ्रम है। उनका मानना है कि तर्क की साफ रोशनी हमेशा के लिए धुंधली हो गई थी। अच्छा, उनका मानना है कि दुनिया खुद ही खत्म हो जाएगी, किसी बाहरी फैसले की जरूरत नहीं। तो क्या उनका ये अलगाव एक तरह का प्रतिरोध है दुनिया की बेमतलबियत के खिलाफ? एक तरह से हाँ। वो बौद्धिक स्तर पर दुनिया की अर्थहीनता को स्वीकार कर लेते हैं। वालुस्का की ब्रह्मांडीय व्यवस्था की बातों को वो खारिज करते हैं। उनका कहना है कि हम नाकाम हो गए हैं, हमने अपना ईश्वर खो दिया है। मानवीय इतिहास उनकी नजर में बस एक विशाल मंच के धुंधले कोने में एक मूर्ख, खूनी, दुखी निर्वासित की नौटंकी है। अंत में वो पूरी तरह से दुनिया से कट जाते हैं, जैसे उन्होंने दिमागी तौर पर इस्तीफा दे दिया हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये प्रतिरोध है या सिर्फ पलायन, मतलब भाग जाना? बिल्कुल यही सवाल है। और जहां एक तरफ मिस्टर एस्तर दुनिया से मुंह मोड़ लेते हैं, वहीं उनकी पूर्व पत्नी मिसेस एस्टर इसी उथल पुथल में अपनी ताकत बढ़ाने का मौका देखती हैं। वो बिल्कुल अलग है। हाँ, मिसेस एस्टर बिल्कुल अलग हैं। उनमें गजब की महत्वाकांक्षा है और वो दूसरों को, खासकर मिसेस प्लाउफ जैसी साधारण औरतों को बहुत नीची नजर से देखती हैं। उन्हें ना सुनने की आदत नहीं है। वो अपने पूर्व पति को वापस पाना चाहती हैं, शायद उन पर नियंत्रण करने के लिए, और शहर में अपनी धाक जमाने के लिए योजनाएं बनाती हैं। हाँ, वो साफ सुथरा आंगन, व्यवस्थित घर नाम का एक आंदोलन भी शुरू करती हैं। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसका असली मकसद क्या है? कुछ और ही लगता है। बिल्कुल, ये नाम एक छलावा है। इस आंदोलन की आड़ में वो असल में शहर पर अपना शिकंजा कसना चाहती हैं। वो मौजूदा अराजकता का फायदा उठाकर एक नई, ज्यादा नियंत्रित व्यवस्था लाना चाहती हैं, जिसका रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में हो। ये दिखाता है कि कैसे व्यवस्था के नाम पर भी दमनकारी ताकतें उभर सकती हैं। और इन सब के बीच आता है वो रहस्यमयी सर्कस। ये सिर्फ एक तमाशा नहीं लगता, कुछ अजीब है इसके बारे में। नहीं, बिल्कुल नहीं। सर्कस का आना शहर के तनाव को और बढ़ा देता है। उसमें लाई गई वो विशाल मरी हुई वेल मछली, वो अपने आप में एक अजीब शक्तिशाली प्रतीक है। वेल मरी हुई? हाँ। वालुस्का उसे देखकर कहता है, ये शाही है, बिल्कुल शाही, लेकिन वो मृग है, शायद उस मरते हुए शहर या खत्म होती उम्मीद का प्रतीक। और सर्कस के साथ द प्रिंस नाम के एक किरदार का भी जिक्र आता है। हाँ। जो बहुत डरावना लगता है। हाँ, द प्रिंस एक छायादार किरदार है जिसे किसी ने देखा नहीं, पर जिसके बारे में अफवाहें हैं कि वो विनाश लाता है। वालुस्का छिपकर सर्कस के डायरेक्टर और उसके नौकर की बातें सुनता है, जिसमें प्रिंस की भयानक योजनाओं का पता चलता है। क्या योजनाएं? कहा जाता है कि प्रिंस को अनुयायी चाहिए और जहां उसकी भीड़ जाती है तबाही मचाती है। उसके नौकर का कहना है, अगर उसकी भीड़ उन शहरों को तबाह कर देगी जहां से वो गुजरती है, तो थोड़ी देर बाद उसके जाने के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। ये बातें शहर में पहले से फैले डर और बेचैनी को और हवा देती हैं और आने वाली हिंसा की जमीन तैयार करती हैं। तो यहाँ से चीजें और बिगड़ने लगती हैं। वो खामोश भीड़, गिरे हुए पेड़, बुझी बत्तियां, ये सब कैसे हिंसा में बदल जाता है एकदम से? नहीं, एकदम से नहीं। ये धीरे धीरे होता है, जो इसे और भयानक बनाता है।
पहले सिर्फ बेचैनी होती है, फिर लोग बिना किसी मकसद के इकट्ठा होने लगते हैं चुपचाप। शहर में एक चिनार का पेड़ गिरता है, जैसे कोई अपशकुन हो। फिर अचानक? हाँ, अचानक हिंसा भड़क उठती है और भीड़ जैसे पागल हो जाती है। हाँ बिल्कुल, भीड़ पागल हो जाती है। अस्पताल पर हमला होता है, मरीजों को बिस्तरों से खींच लिया जाता है, दवाइयाँ और मशीनें तोड़ दी जाती हैं, दुकानों में लूटपाट होती है। वो लॉन्ड्रोमैट वाला दृश्य बहुत परेशान करने वाला है, उसके बारे में बताइए जरा। हाँ, वो दृश्य दिखाता है कि हिंसा के बाद क्या बचता है। भीड़ एक लॉन्ड्रोमैट या शोरूम में घुस जाती है, लेकिन अब उनमें वो उन्माद नहीं रहा। वो थके हुए, हारे हुए, अपनी ही फैलाई तबाही के बीच वॉशिंग मशीनों के पीछे छिप जाते हैं। अच्छा, जैसे हिंसा ने उन्हें भी अंदर से खोखला कर दिया हो। ये अराजकता का चरम है, जहां कोई मकसद नहीं बचता, सिर्फ थकान और खालीपन रह जाता है। उपन्यास का नाम है प्रतिरोध की उदासी। ये प्रतिरोध कहाँ दिखता है और ये उदास क्यों है? मतलब ये उदासी कहाँ से आती है? देखिए, प्रतिरोध कई शक्लों में है, लेकिन कोई भी कामयाब होता नहीं दिखता, इसीलिए शायद ये उदास है। मिस्टर एस्तर का प्रतिरोध दिमागी है, दुनिया की बेमतलबियत को समझकर उससे कट जाना। लेकिन ये दुनिया को बदलता नहीं, बस उसे नजरअंदाज करता है। वालुस्का का प्रतिरोध मासूमियत भरा है। वो अच्छाई और व्यवस्था में यकीन बनाए रखना चाहता है, पर उसकी मासूमियत ही कुचल दी जाती है। और मिसेस एस्तर का आंदोलन, क्या वो प्रतिरोध नहीं? मिसेस एस्तर का प्रतिरोध, वो असल में सत्ता हड़पने का खेल है। वो व्यवस्था लाने का दावा करती हैं, लेकिन उनका तरीका जोड़ तोड़ और नियंत्रण का है, जो शायद एक अलग तरह की अराजकता ही पैदा करेगा। और शहर के आम लोग? उनका प्रतिरोध, वो पहले उदासी में बदलता है और फिर अंधी हिंसा में, जैसे उनके पास विरोध का और कोई तरीका ही न बचा हो। हर तरह का प्रतिरोध या तो नाकाम हो जाता है या खुद ही समस्या का हिस्सा बन जाता है। शायद यही इस प्रतिरोध की उदासी है। इसका मतलब क्या उपन्यास यही कह रहा है कि दुनिया का कोई मतलब नहीं है, जैसा एस्तर मानते हैं? क्या सब व्यर्थ है? ये सवाल उपन्यास हमारे सामने रखता है जोरदार तरीके से। एस्तर का मानना है कि दुनिया बस एक ठंडी, मशीनी, हैरान करने वाली सरल हरकत है, बिना किसी मतलब या मकसद के। इंसान बस एक मामूली नाकामयाबी के दयनीय विषय हैं। उफ। दूसरी तरफ वालुस्का शुरू में एक सामंजस्य, एक अर्थ देखता है, लेकिन जो घटनाएं होती हैं, खासकर सर्कस और हिंसा, वो दोनों ही नजरियों पर सवाल उठाती हैं। क्या सच में कोई व्यवस्था है या सब कुछ बस यूं ही टूटकर बिखर जाने के लिए है? उपन्यास वो जवाब नहीं देता, बल्कि इस सवाल को और गहरा कर देता है। और इस सब में वालुस्का की मासूमियत का जो हश्र होता है, वो दिल तोड़ देता है। हाँ, वालुस्का की यात्रा एक त्रासदी है। वो दुनिया को हैरानी से देखने वाले एक भोले दर्शक की तरह शुरू करता है, लेकिन दंगों के दौरान भीड़ उसे अपने साथ खींच लेती है। वो हिंसा का गवाह बनता है, शायद अनजाने में भागीदार भी। अच्छा, वो भी? हाँ, एक हिंसक आदमी उसे पकड़कर कहता है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, और उसे दुनिया की क्रूर सच्चाई दिखाता है। ये अनुभव उसकी मासूमियत को पूरी तरह नष्ट कर देता है। वो अपना यकीन खो देता है। आखिर में उसे एक पागलखाने में बंद कर दिया जाता है, जहां वो पूरी तरह खामोश हो जाता है। खामोश? हाँ, उसकी चुप्पी शायद दुनिया की हालत पर सबसे असरदार टिप्पणी है। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि कृष्णाहोरकाई के लिखने की शैली भी इस अनुभव को गढ़ने में बड़ा हिस्सा लेती है। मतलब जिस तरह से वो लिखते हैं। बिल्कुल, ये कोई आसान पढ़ने वाली किताब नहीं है। उनके वाक्य बहुत लंबे होते हैं, कई बार पूरे पेज तक खिंच जाते हैं। हाँ, मैंने सुना है। भाषा घनी और बोझिल महसूस हो सकती है। ये पाठक से बहुत ध्यान मांगती है ना? बिल्कुल। लेकिन यही शैली उस घुटन, उस बेचैनी, उस धीमी गति से बढ़ते विनाश के माहौल को पैदा करती है। पाठक सिर्फ कहानी पढ़ता नहीं, बल्कि किरदारों की दिमागी हालत और उस निराशाजनक दुनिया को महसूस करता है। लंबे वाक्य जैसे समय को धीमा कर देते हैं और तनाव को बढ़ाते हैं। तो ये थी द मेलैंकोली ऑफ रेजिस्टेंस की दुनिया की एक झलक। हम एक बार फिर सुनने वालों से कहेंगे कि अगर संभव हो तो इसे खुद पढ़ें। लिंक शो नोट्स में है। ये एक अनुभव है। हाँ, ये सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि इसे नोबेल पुरस्कार मिला है। ये किताब सोचने पर मजबूर करती है। ये मानवीय हालत, समाज के टूटने, अर्थ की तलाश और विरोध करने के तरीकों जैसे गहरे सवालों से टकराती है। भले ही ये कुछ दशक पहले लिखी गई हो, लेकिन इसकी बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती हैं। समाज का बिखराव, डर का माहौल, नेतृत्व का संकट, ये सब चीजें आज भी दिखती हैं। सही बात है। खासकर उनके लिए जो साहित्य की आलोचना या किरदारों के गहरे विश्लेषण में रुचि रखते हैं, ये एक जरूरी किताब है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक गहरा, कभी कभी परेशान करने वाला,
पर भुलाया न जा सकने वाला अनुभव है। तो आखिर में ये उपन्यास हमें किस सोच के साथ छोड़ जाता है? क्या सवाल हमारे मन में रह जाते हैं? शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब चारों तरफ अराजकता और बेमतलबियत का अंधेरा हो तो प्रतिरोध कैसा हो सकता है? क्या मिस्टर एस्तेर का अलग थलग पड़ जाना सही रास्ता है, या वलूस्का की शुरुआती मासूमियत में कोई ताकत थी जो बचाई जा सकती थी? और वो द प्रिंस? हाँ, या फिर द प्रिंस का रहस्य, क्या वो कोई बाहर से आई तबाही है या हमारे समाज के अंदर ही छुपा हुआ अंधेरा है जो सही मौके का इंतजार कर रहा है? जैसा कहा गया था, झूठ पर बना शहर झूठ पर बना शहर ही रहेगा। क्या प्रिंस उसी गहरे झूठ का प्रतीक है? ये सब सवाल हैं। या फिर उपन्यास का वो बिल्कुल आखिरी हिस्सा जहां मिसेस प्लाउफ के मृत शरीर के धीरे धीरे प्रकृति में वापस मिलने, उसके अपघटन डिकम्पोजिशन का बहुत वैज्ञानिक और निर्मम ब्यौरा दिया गया है। वो पढ़कर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, वो बहुत शक्तिशाली है। क्या वही आखिरी प्रतिरोध है, जीवन का प्रतिरोध, जो मौत और अराजकता के सामने हार मानकर प्रकृति में विलीन हो जाता है? या शायद प्रकृति का अपना संतुलन जो हर चीज को उसके मूल कणों में तोड़कर वापस मिला लेती है, चाहे वो इंसान हो या उसकी बनाई दुनिया? ये एक ऐसा विचार है जो पढ़ने के बाद भी देर तक मन में घूमता रहता है। एक तरह की अंतिम शांति या अंतिम उदासीनता, कौन जाने। हाँ, एक सवाल जो पाठक को सोचने पर मजबूर करता है। Képzeld el, ahogy Valuska János, tudod, a helyi postás, akit sokan csak ilyen, együgyűnek tartanak, ott áll a Pfeffer kocsma asztalainál, és a törzsvendégek, sofőrök, raktárosok pékérésére újra és újra eljátsza az égitestek szabályos mozgásának egy rendkívüli pillanatát. Igen, ahogy magyaráz a napról, a földről, a holdról. Pontosan, és a többiek átlényegülnek, ők maguk válnak égitestekké. Egy pillanatra, ebben a porlepte szürke kisvárosi valóságban, mintha tényleg megérintenék a kozmosz monumentális egyszerűségét. Csak hogy ez a rend ugye, kísértetésen törékenynek bizonyul. Főleg egy olyan világban, ahol minden a szétesés felé tart. És ez a jelenet Krasznahorkai László az Ellenállás melankóliája című regényéből való. Erről fogunk ma közösen gondolkodni. Egyfajta, kalauz lesz ez a mű világához, a legfontosabb témáihoz. Igen. Krasznahorkai Lászlóról annyit érdemes tudni, hogy 1954-ben született, és korunk egyik legjelentősebb magyar írója. Forgatókönyvíróként is jegyzik a nevét. A művei gyakran mondják posztmodernnek, nem könnyű olvasmányok, az biztos. Komorak, elgondolkodottatóak. Így van. Disztópius, melankólikus világokat tárnak fel. Több regényét is, mint a Sátántangót, meg persze ezt, az Ellenállás melankóliáját Tar Béla vitte filmvászonra. Ez hozta meg nekik a nemzetközi ismertséget is nagy részben. Aha. És ami nagyon fontos, hogy Krasznahorkai 2025-ben irodalmi Nobel-díjat kapott. Az indoklás szerint meggyőző és látnoki életművéért, amely az apokaliptikus terror közepette is újra megerősíti a művészet erejét. És ez pont kapcsolódik is a mostani hetünkhöz itt a csatornán. Most a Nobel-díjasok kiemelkedő alkotásait ünnepeljük. Ugye az idei díjak bejelentése éppen most zajlik, október 6-ától 13-ig. Ez egy tavaly indított hagyomány, igaz? Pontosan. És ezúton is szeretnénk tényleg szívből köszönetet mondani neked, és mindenkinek, aki velünk tartott az elmúlt egy évben, akár régebbi, akár új feliratkozóként. Ahogy azt az előző beszélgetésünkben ígértük, a linket egyébként megtalálod a leírásban. Most a 2025-ös irodalmi Nobel-díjas egyik, talán legfontosabb művével foglalkozunk egy kicsit behatóbban. Igen, és tényleg csak bátorítani tudunk, hogy függetlenül attól követsz-e minket vagy sem, szállj időt és olvasd el ezt a regényt. Lenyűgöző, bár kétségtelenül, nyomasztó. Nagyon. A linket, ahol esetleg beszerezheted, szintén betettük a leírásba. Ezt a mai beszélgetést pedig úgy próbáltuk felépíteni, hogy hasznos legyen számodra akkor is, ha mondjuk most ismerkedsz az irodalmi művek mélyebb elemzésével, a kritikai gondolkodással. Vagy egyszerűen csak szeretnél jobban megérteni egy ilyen összetett, sokrétegű alkotást. Igyekszünk végig egyfajta nyugodt, közös elmélkedés hangulatát megőrizni. Rendben, akkor vágjunk is bele. Merüljünk el ebben a világban.
A regény egy meg nem nevezett, ilyen jellegtelen magyar kisvárosban játszódik, és valami megfoghatatlan feszültség vibrál a levegőben. Érezhető, igen. Mintha a megszokott rend, a napi rutin valahogy erodálódna. Az embereket megmagyarázhatatlan szorongás tölti el, félnek a káosztól. Gondolj csak Plaufnéra, Valuska anyjára. Ott a buszon retteg egy idegentől. Vagy azok a kialudt utcai lámpák. Sötétségbe borul az éjszaka. Pontosan, mindenki az anarchiáról suttog, a kiszámíthatatlanságról, valami közelgő katasztrófáról. Tényleg, mintha a világ szövete bomlana szét. És ebbe a folytogató légkörbe érkezik meg Valuska János, a postás. Az ő figurája azért kulcsfontosságú, mert ő testesíti meg ezt a naív hitet a rendben, a kozmosz harmóniájában. Emlékszel a Pifafferbeli jelenetre? Ott ő a nap, a vendégek a bolygók. Igen, egy pillanatra helyreáll az égi rend. Ezekkel a szelíd őzike szemeivel járja a várost, szinte gyermeki ártatlansággal szemlél mindent. De ez az ártatlanság, ez a rend iránti vágy... Hát éles ellentétben áll a város valóságával, ami egyre inkább a szétesés jeleit mutatja. Az ellentét másik pólusán pedig ott van Eszter György, a visszavonult zenetudós Valuska kvázi mentora. Ő a totális kiábrándultság. Míg Valuska a kozmosz rendjét keresi, addig Eszter pont a harmónia lehetetlenségéről beszél. Nem véletlen az a fixációja a Werkmeister-féle jól temperált hangolással. Aha, ez a zenei rendszer egy kísérlet volt a tökéletes harmónia megteremtésére, de Eszter szerint ez is csak illúzió. Egy illúzió, ami elrejti a diszonanciát, a világ alapvető rendezetlenségét. Azt mondja, a tiszta értelem fénye mindig elhomályosul, és az emberiség sorsa ez a hibás, véres, nyomorult kitaszítottság. Hát az ő monológiai adják a regény sötét filozófiai gerincsét, nem? De abszolút, és kettejük kapcsolata az egy nagyon érdekes dinamika. Valuska az egyetlen kapocs Eszter és a külvilág között. Ő viszi az ebédet, ő hallgatja az Eszter keserű fejtegetéseit. Szinte türelemmel. Igen, és Eszter lassan felismeri, mennyire rá van utalva erre a fiúra, akire úgy tekint, mint egy égő erdőben tévedtel ritka veszélyeztetett pillangóra. Ez a felismerés indítja el benne a vágyat, hogy megvédje Valuskát a közelgő, megsejtett katasztrófától. Paradox módon pont a legkiábrándultabb figura próbálja megóvni a legnaívabbat. Pontosan. És ha már a kapcsolatoknál tartunk, ott van Eszterné. A zenetudós elhidigült felesége, ő egy teljesen másfajta reakciót mutat erre a városban lappangó káoszra. Megpróbálja meglovagolni. Hát igen, ő egy erős akaratú, törtető nő. A háttérből mozgatja a szállakat. Szervezi azt a rendezett udvar, tiszta ház mozgalmat. Ami látszólag a rend helyreállítását célozza, de valójában a saját hatalmi ambícióit szolgálja. Manipulálja a környezetét, Valuskát üzenetek közvetítésére használja, megfélemlíti Plaufnét. És a városházán is érezhető a befolyása. Ő a kontroll és a manipuláció ebben a széteső világban. Plaufné pedig, Valuska anyja, ő a kispolgári szorongás mintapéldánya. Rettenetesen fél mindentől, ami ismeretlen vagy rendetlen. És közben mélységesen szígyeli a fiát, akit haszontalannak tart. Az ő tragédiája pont abból fakad, hogy képtelen elszakadni ezektől a konvencióktól, a félelmektől. Végül pont azért megy ki az utcára a zavargások éjszakáján, mert aggódik, mit szólnak a szomszédok Valuska eltűnéséhez. Igen, és ez okozza a halálát. Az ő sorsa a tehetetlen, passzív elszenvedőjé. Az események katalizátora pedig egészen bizarr cirkusz érkezése. Hoznak egy hatalmas, kitömött bálnát. Ami egyszerre kelt csodálatot és viszonygást a városlakókban, Valuskát például teljesen lenyűgözi. De a cirkusszal érkezik valami más is. A herceg nevű, láthatatlan, de annál fenyegetőbb figura, akinek a jelenléte mintha felszabadítana a lappangó agressziót. És Valuska véletlenül kihallgatt egy beszélgetést, ami felfedi, a cirkusz csak álca. A cél a rombolás, a káosz szítása. Innentől kezdve a folyamat... feltartóztathatatlan. A cirkusz köré gyűlt kezdetben csak kíváncsi tömeg, arctalan, erőszakos csöcselékké válik.
A regény hihetetlenül nyers erővel, szinte dokumentarista részletességgel mutatja be a városban elszabaduló erőszakot. A fosztogatást, az értelmetlen pusztítást, a brutális támadásokat. Emlékezetes az a jelenet, amikor Valuska később egy füzetben olvassa a történtek leírását. Boltok, házak, a telefonközport szétverése. Egy család üldözése és lemészárlása a vasútállomásnál. A kórház megtámadása, ahol a maga tehetetlen betegeket bántalmazzák. Ez a leírása totális dehumanizáció krónikája. Borzasztó. És a legmegrázóbb talán az, ahogy Valuska belekeveredik ebbe az egészbe. Akaratlanul sodródik az eseményekkel. Egy nagy darab széles kabátos férfi magával rántja a tömegbe, és kénytelen végignézni a pusztítást. Ez az élmény alapjaiban rengeti meg. Amikor később olvassa a füzetet a történtekről, végleg összeomlik benne az a kép, amit a világról, a rendről alkotott. Elveszíti az ártatlanságát, és a gondolatai átfordulnak, a káosz, az erő, a háború logikája kezd benne munkálni, ahol csak a könyörötlenség számít. A kozmikus táncosból a káosz tanúja lesz, sőt, részese. Eközben Eszter, aki kezdetben megpróbálja elbarikádozni magát a külvilágtól, szó szerint bedeszkázza a házát, végül mégiscsak elindul Valuska keresésére. Azaz útja egyfajta pokoljárás a lerombolt városon keresztül. Szembesül a pusztítás mértékével, meglátja Pflaufné holttestét az utcán, és tanúja lesz a katonaság bevonulásának is, ami egy új, de rideg és gépszerű rendet hoz. A városházan zajló kihallgatási jelenetek pedig, azok a hatalom természetrajzát mutatják be. A bürokrácia és a katonai erő cinizmusát, ahogy megpróbálják értelmezni és kezelni a történteket. Kihallgatnak egy elfogott fosztogatót, egy földtúrót, aki dacosan védekezik. Meghallgatják a cirkusigazgató önsajnáltató manipulatív vallomását is. Az ezredes Biff kitörése a város lakóival szemben sokat elárul a hatalom tehetetlenségéről. És brutalitásáról. Pontosan. És itt dől el Valuska sorsa is, méghozzá Eszterné közbejárására. Igen, Eszterné itt is manipulál. Eléri, hogy Valuskát ne a katonai bíróság elé állítsák, ami valószínűleg súlyos ítéletet jelentene. Hanem nyilvánítsák elmebetegnek, és zárják elmegyógyintézetbe, a Sárga házba. Így Valuska fizikailag túléli, de lélekben teljesen összetörik. Bezárkózik a némaságba. A regény végére tehát látszólag helyreáll a rend a katonai jelenlét által. De ez egy sivár, embertelen rend. Eszter rendszeresen látogatja a katatón állapotú Valuskát. És akkor ott van a regény befejezése, ami egészen, megdöbbentő. Az utolsó oldalakon egy halott test, feltételezhetően Pflaufné testének biológiai felbomlásának részletes, hidegen tudományos leírását kapjuk. Pontosan. Ez az autodigestio postmortalis leírása, a test halál utáni önömésztésének folyamata. Ez a zárás azért rendkívül erős, mert a szöveg itt teljesen elszakad a narratívától, a karakterektől. Mintha egy boncolási jegyzőkönyv lenne. Igen, annak a hidegségével írja le a biológiai szétesést. Ez hátborzongató párhuzamot von a társadalmi és az egyéni összeomlással, amit végignéztünk. Mintha azt sugallná, hogy a káosz és a felbomlás nem csak társadalmi jelenség, hanem az anyag, a lét alapvető törvénye. Amivel szemben az emberi értelem és rend kísérletei, eltörpülnek. A monumentális kozmikus rend helyett a végén a biológiai felbomlás rideg törvényszerűsége marad. Így jártuk nagyjából körbe Krasznahorkai László az Ellenállás melanchóliája című regényének világát. Reméljük, ez a közös elmélkedés segített neked is közelebb hozni a mű sűrű, nyomasztó atmoszféráját és mély gondolatiságát. A regény persze rengeteg nyugtalanító kérdést hagy maga után. Mi marad az emberből, a közösségből, a művészetből, gondoljunk csak Eszter kiábrándulására, vagy akár a tiszta gondolkodásból, amikor a rend és az értelem keretei így összeomlanak. Láttuk Valuska kozmikus ártatlanságának szétzúzódását, a tömeg arctalan brutalitását. Van-e egyáltalán értelme az ellenállásnak egy ilyen mindent elsöprő káosszal szemben? És ha igen, milyen formát ölthet? Eszter intellektuális visszavonulása, Valuska némasága, vagy valami más? És talán egy utolsó gondolat, amit magaddal vihetsz. Mi van, ha a címben szereplő melankólia nem egyszerűen a pusztulás feletti szomorúságot jelenti,
hanem Lehet, hogy ez maga az ellenállás egyetlen lehetséges formája. Egy olyan világban, ahol a cselekvés értelmetlennek, a szavak pedig üresnek tűnnek. Egyfajta belső tartás, egy csendes, befelé forduló tiltakozás az értelem és a humánum összeomlásánál szemben. Mit gondolsz?